أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبادين چه أنا مسودين نموبا نفوري سي أكينجي نابما ميه حاكي لابيا كنغو نيني كما سربي موي مينا adamadenw fɛ ala du kurome kɔkayano mo melu ni jina melu dani kwa ina ala kilimbato wuru bara ma bara mi ya wuru fɛ mo ke walilo wele mo sukila wa mo fana jusu botew kom ala kila sallallahu alaihi wa sallam ajere na jia mola kwala kila ya dini ama dunia la te lanzara sidi watile fayiri makalinyana wala ha makalinyana sirifana wati makalinyana dunia sirifana makalinyana fo dunia lanzara sidi wati kwala kila ya foroni adamina ni welema kukajia mwone alula kwale soron achila yake katasi kukatala achila ya wati makatasi dinye bana kuyo bu kwani via wuche kuote jenye katimi bu kwani via wuche ka ayi kumo fitri ni lanzara kenya minga una jea mwone alula kuja dunia fangirin banine fuwe piu dinya te fangirin panine kilaba Muhammadu natunala dinami dafali kana slama ya complete kadatu wede ke swale ken nabi mamu wa chemene mo wa mo anina nale kake Musa na mo chemesa mo tan sabanale ji kitabu chemene ji kitabu nani mi jini kala kitabu mekene kuranale kawoke aji kitabu chemeni ji kitabu annane nale mobad mawu ku kawoje ala bi ale Allah taala kilale ana jia mola kwalle ya tasiyale kididile kana dinama wa animu me wale la patula wale fana kela loniale ko kade akela ni tawhidu loni le koka ala kribande ya loni koka ala tene moye ala krimbatu di kwa akela mi loni le koka de atakela kunvete akela kurana kan sabati leka kurana wodu atara nimbe sidia ma biribiri sawale kiratika mimbelo sallallahu alaihi wa sallam kidin ko mone alunya sallallahu alaihi wa sallam ako dia bambe sila kidi la wele na sonna te se la tu kuro ko ka chelo musulman bebi kaloti nyatri posa mina ko na karana mima ko na karan jutene kana se bawo ala kana se bawo ikitayi na abbe waje ke wajibilale hani sute na chubalo kana timin bawo beketa je ka wajibilale kwa ije korosi kasi nya ado kasi soron alu saba ni momo kasi soron kadi na ban ko nyayi
Enate fongonyo yale aketo fongonyo yale bale ya silama ya dinamino. Silama ukete dinala bani banila. Silama ukete taburu seyala. Silama unate seya juu pedita la kaka kono. Silama unate kura na siri yale blala kasia gbeta. Minde kuya na kono. Mito masete kuya na kono. Moyo wati ulelo nibi. Beka akije korosibi. Kabe dinate kunyama. Ebe do kame. Samina moba ko sayale walato diniza ya walato tabose yato masache sayale walato moba de mawu akande mosu mulu macho kilaba Muhammad kande kilaba Muhammad kande jinawa kilala sibwa ba mulu macho sutina kila sibwa mulu macho ululeni vawu nika mitubalo kanzume ika pataze mola ika ke sababu le mosi yallo kama so ile fede I jere korosi iketom do kamena ibe musula modu kame o mi chela modu yere ati tawhidu ku karama minde to ala kiribandi ya takarama mindo to kurana tara ne kurpu taranya saba mine ata foi karama wona te afola kwale ala kilalase mobade mawu mi filiba belebele mi baraju belebele bido weke nyamengani adama de weke kuno mire na bi beka woke bale bi adama de uma tono ye furula oko adama duna tono ye adama de sebe yala ni adama de te tono ye moni fin yala ele bani fale na furu kela kile soron ele afo adi kule tonsi la wosi yala kule ke to pede lele kule te furu la utu kule ni kele ke te furu la nyoma utu abe di nya banwe ni adama de te tono ye adama de yala musu te afo adi kwale ma munafanye kula eduna ebani fale na de sorona weke ni lele ele na to sorona ebana fa una ata munafamba jomi ni le kana joma afula asumi dele finando bona finan bola finantone ma sila mau aya loka fo dunia tere bonya te ta sanzela de wa adama de jule sanzela adama de ke wali akenya le sanzela ko na juma di mosi nyebi ko na siriya ma di mosi nyebi wole koso ala kila sallallahu alaihi wasallam ako ko die te wuri fomu na tekela adama den we sisilama ya lo soma ndala abe ba faydi sila asilama to amumini to wala hasila be ke kafirili abe wala hasi mumini yalo lans silifana sila watimi abe ke kafirili abe silifana si mumini yalo lanzara sila abe ke kafirili mindelo umu nato uketo modo wotirilo nibi adama de uma tawhidu karam modo wole songle makadi ama mota seko dama gira bela muti sabe fola de mo site dinaminya fokasa dama adanye kilale mo me kuma kando te wuri kaboye wodanye kilale le me nudo we kuma kan wuri bide mo bi bawta ta asialo mi nguma dinyini kilawti tenal male sallallahu alaihi wasallam e bayina teti sia jolmaji nula kam manga masma ka kosia aya ala batule no ya abu mo badma mone alu nyangani bi fe ya bonya na mawu biya joromi ma wo jorole ko mo bi dagbere mu la boye joromi ma wo jorole ko wodo ngangu ma alijine so sono ya bela mo badma mo kete mezu adi chewute furula batubu mautu mo kete alijine so adi musu ute furula batubu mautu we furuye jonyale mo kete alijine so adi siyami defe komone no banza mi nyoma na kinyon batu en konudo ta ala alijine kumata wosoro facilement moma barake alanye ala na mo banza mblela kumu nyon siamitama moma umano ala na mo bela kumale ala batu moma umano moma kila kwa siamano moma moje kane adamadiansia ala na media moma kula na kono moma umano noye alijine jannatu firdausi tola tela modala kunkimbe mina mokete tono mede suela akuma banza fola yala senekela wi si la su kono kamalo si mato
ka sene du mato ka malusi mato nyama ta ke dulu aketa tono suyadi oketodi seneke la isi kam seneke du mato ka mato du mi kanyi du mi muni ne to fola te sene bini wati betimi na malusi mato ka mato amata malusi ke dulu ani ala kelo malusi wotuto buna di ka franjenye ka ke malule akadi oketodi one alu ya bara wele lebiu alijine diani monye tellement que mo wela la kwalijine musunya na mawuyi kwalijine doro koyi kwalijine wuru ninturu ko koyi alijine ko kuwe ji koyi alijine ko zamzami di koron koyi ko alijine ko nono kenegbe wu koyi abe di amonye avilane ako a décoration au moins wutu we fawo di ani monye mais sur si amine de tafika oke dunia tawe bekene الله تعالى جاتينا ولد جامع ألهاكم تكاثر حتى زرتم المكابر أبي لا سيالي لوي آلو صورة ولوي بيدي آلوكم أكنا الدنيا تنومي آلو يرلاني على أي ولي مسيو لا يسنة كيلوني أي بومي للا أي سالة لكتوا قباتا تلاكو أبانغو على تاكي كوما ودفع أي تالا إيروبا أي ولي مسيو لا أي ديمل سيوي أي ناسيونال ديمل سيوي أتي سالة كتوا أكوا ama moye ba mi ba ko bela ka wali suye ka ko bele ka den soro ka ko beke kanayi ka o den wo betwa ko wotono don wati kalesa ama wemba nuni alu fensi ama yanoni mon na ka fo ki jere le wutu kati babonolo we bi ba sayama we bi fa sayama we be ite sedu na momi we be wa sayama uma hakidi nene aluma mobe ala dina kela tunga fene mobe ala furumi donto silama ya siri ya mobe ka tunga fene mobe mo siri la monte se sura lo mobe mo siri la monte tawhid lo mobe dina maka to la fasa kunu sila malele mobe mo de madina sulo mobe hijabu ma ka décoration de la ki ban ala ta hijabu blala kila na mi fola ala na mi fo qur'ana kono kila ba muhammadu na mi fa sallallahu alaihi wasallam mo banu wo blala mo musu banu be wo hijabu façon zula fo min diani ajere ninye ala temu salama kila temu salama kaddo mo wunya ko ma kwa ya fo ko hijabu mini kwa ade kurini fiku ko hijabu mini ko no ko afinge abiri yankanyi fiku kwa na ifadi mami ala est-ce que hijabu ko nani mini kama mo badima est-ce que nani mini kama est-ce que nani mini kama mo badima amu le ja ko cheyate ka fo mvateta mateta o yafo ko neyereta mvate walu yilele ilo ja ike walu yidene ajuwila mvate mu'minele ilo ja ike mu'mini dene mu'mini ya jara yibu fanani mvate kuana karala balele dinamo balete ilo ja mone alu ya fola ko ni masifate ko ya kurunguru afo nune alu fakele anniversaire feti mina television na mone mode wa nene alu fake woni mo bawu chele anniversaire feti kuma jema no mine wati belo television na si surate mo kona afo mo bawu ni mo fawu chele wa kilaba muhammadu chele buye wa sallallahu alaihi wasallam afo nu ya dina tadi ale na wati be mo kete mo lule kampatazila tawhidu mi karana ay mo leçon la me mo badima ni kama tawhidu ni ka tawhidu kumala me mulu ya fo ani kafo mo ba ko sayale se yate nyina masa sayale wato samina sami resultat we dima njubaloni anani fanya kuna fota enva atekuya na mafia nyingo kuya na kumasumulu le contrôle kuya na ayamide ye atekumasumi contrôle ko kuya na ayabe kumasumulu le contrôle sute na kila la sewu Allahu Ta'ala nune aluna femi de suya dunia kono ya mina mibe mo boka fo alala agube mo satisfait demba musuba keba waliba biafuma jerengali fe bebe uba aladuna mimbe gbasi alokini
ako ko foi ma adama denw churu dunia kono fo dunia kan ko ju dunia masi ala na dunia masi la kake sungurum bamine a masili li mulu dende ala décoration mulu dende ala ampuli mulu fin sumane mulu dende ala bula kuna mulu dende ala senu mulu dende dunia la ani samara nyumami dunia sino luneti mulu sini anyala bula fin mulu yala fani fesinyana mamulu yakana ko wule be adama de chulu ki ba alabatu uma ko wule na mo siya maka jana madine wo fin do midele musunyima ko denguze amanko ani jerengali fin mo bi dagberengo bu fin bebe ko la yoro nyana masi bon bebe ko ko mingu nyawu ani sani ko ni diamango ani nafuruko ko minni nena mika dunia masilele aki fani ni la ikete minu suya la wajate la treni ala be ifana tato katukoya neni alusite ya mina fwa afana walimina afata to la kabru kwa ni wetani wote mone alula mosi tenene alula ya kuibemena walimina kuifata ibemeta to la kabru kwa ni wetani wallahi moni ya baramita ala wali ya juu nyuma yale wali ya alayensiyanyele ina baramikaya ina silama ya mikarana ina baranimaka alako inna dina inda Allah al-Islam dina gbe talefede ko silama ya dina mina le nyimu mi kadina gbe lo mi amini silama ya mi barate kine ko wiya dinya ka fule mo bad maw moy nyona lila su anetiri mne do ngalon dinya bebe na ma dinya karamo bebe na ma tawhidu ma de mownya kafo kala kekine wolle soma de mownya wa mute na atena bilala fan kila na sayin basi la mineka amu ki ana ala kima kila wajibiri tima ke kafo ye mu ki la kafo kila wajibiri ti yoro sallallahu alaihi wasallam je kule kiule te kai wojoro tite woleti akela wajibiri ti we biya bo watido abe mona je ma abe mone ajusu bejere mine koso alle kallo janga ta su mi prepare ni ala buka adama den kono adu wafo ko amakote afana wajia ko wala yakafu ukhbaha abi duna janama a consequence ate foi la sama afana timilale atisiale afamili afete sama itala yidia dimin fana te doya ikamisi kala za ako la yamutu fiha wala yahya janama kono den te fo ati nyanama ya asiye ala nyede ayitinye labo baduri yanone ke bani israya apro minisi asan jile tieni e kumala namma ka san wurun village tele e kumala ala le minga mola abi biya dunia kaso dila amote ala tanu ama ala batu akenyama amoti jija dien bando tanu lo kofi ba do jewe ke jaji wuka ko mondi ya watile kofi dia watile jiwi majila niwe jewu buwa long to kafo au tadi agbete abe ka ikadi utu aiji na la mwana mogbuwo wati ilo dinyala banto minoni wala ka temu yinani mo mulke temu ki akata kaira ko mai wuya na lumali mulke temu ki la kata da ko majunya jebel woni nyon tatnyuma alo yere mo ma febire je sukoka fadima de mwanzan bi lo ki nyon bajebe ki nyon fajebe koni ka gbanzan bi lo ki nyona bali ki do bajewe do ye do fajewe ka bia nyoma gbanzan bi nyon noni ka do bar ka jebe ka ke jebe jubel dinya la banko nyale ni siketalo ko fi la we jiwi mabeje uka mo di la banto welo ni badmaw ne mi fola anya ay lo ja ayaya dinanya ay tawhidu nyai ni kata welina nu jala tawhidu koka welina mo jala koka mo kalo alle son alle jamais mo si ibe obayi ibe wajibi kala chiama abe bode me minde dia ne mo nya mo la jewu si aye eme kamu dia na ngamfo si aye eme ka kunya udu fo kai swaruta si aye ya do bara la Facebook la
combien de vues de wu bara wo drone kama moji ile wa mafene wu ya kila se wu ya kanan Facebook wu mako mina moji ile na emila wu si mu me kono wu bara wela wakafa ama ala tala si kamu ki kata ala kin jati batuma ak mu kan dano mu man dano amata ala kin batuma kuma kila na kan yaminga to finge kutalo foisi owe do ya dama de ngulo bide a arabu karamo a farafin karamo a american karamo mu ta dalo dia yale karana bi karan mikama Facebook kama kata kuma karanke kati si kuma karandala buro sunjundo nyamga buro la wito nyamga dakete kuma la nyamga buro jate sito nyamga nyate to nyamga kata u karanke mu mane kama atikela mu samangele kana ala kuma de kake to nyini kama sha elo mo wa fiawe na video yi mo wa tanwaye mo wa cheme waye mo badimo kirado na mu assalamu ala mpela de ako diya banwe sila dawa kela na son bedi na tode ale jama sue nyanya mabote wosi alile ata nyin na kafo mu ala londi abe dunya fanfa vaw mi lalli kando man kaddi ay lo ja mangamlu bani sumawu tubalu kam berbamlu ni mu be ka sabule kam message de pataze ebe kete jurumu pili le suela ya fo adibe sikirane se bade musudula kumala hande se kumami tulangono fonyala se jamama 100 mina moba ko sayale warato 100 mina dininza yale warato fonye gbere muteto 100 mina toni masa sayale warato moba de mawo nene alutu e kwa na nya ina tawhidu karanje mo la fiela kapo mimpelema ebe dinamiela amia joro bere lo wallahi minana kan ifet nyalo afobalo ifeta lame wala ka bade maduru wala na manafo ndito sina be ndu ya kukula mbepa na koroni message ka ngo bade ma ya keto ikanake sababu le kam message sumina ta damvesima ni kake sababu le kasuite ne akila misula se parce que mo awe ke stress ye beka bona wala aduna video kundankelo suitena do mone alu ya suranka kul a'udhu bi rabbin nas ayo mafana ni wode suitene alkanas yetani kasilika adamadi alladhi yuwaswisu fi sudur nas alu jere na omena metani kasikela adamadi njusukuna abe ni le 15 ni zuela mana kubi kono ou bien wila la na koduru gia ila aya feki kaya kila denele ele kaya sutene la kila la sila we kile mako sakune kati di jana makono ele ka ku monyi male kutesatu kono de me jina nzoete na ule gwa fe kile ka ta kila dene kamo ula firi ebe kuma be me aya kuma lo te tawhidu kuma me ibaya kila se kambe me te tawhidu kuma me fo kamu ki kata batu fu baduma kata bidiaduma kata baraduma kila tasi atemine kila nasiate ikit sallallahu alaihi wasallam ikite akuma kampe na alaji na alaji abbe mushriku yaka samini kibalo kanedi ni mako kala se mandema ni mumi kibala sila badema ebe mizyo adongo fo anya ko muminu ya ko seme alalila mbiasa maneta pataze mola mo fana ba pataze la nikila le dire te kafunya ngomade tubalo mena imatauhidu nya imbade kuju kene mola mo bade maune mi fo anya ni wallahi dinami mo na adamia tauhiduma mo na tauhidu karana wallahi wo be mi karama kafo nu mo kene nyamingani dinalom padia ko juya la kela moi video na sans ube di patazila dinalom padia ko juya la kela moi message jube patazila mo fe malon tawhidu lom balia mo madina da mina menke tawhi ala kiribandi ya mona da mi asilema kelma sada mona ofira mo ko mo makoto wala mo ma o korollo minge kabara ka wala cho wala kanibi suma ka kumau
ma wota patazi jinamori ka bo ma woko DJ ka bo ma woko teatri bobo ka bo ma woko mu susu ka bo kana kuma na kone ka bala to fola wala ikila to fo e si abebele ka ate si abebe ka no ma fo nyaro ma be ko idiate foi takela fo moma dina tata yorolo dina donga kata yoro mi wodi ande munya kirana sain tambara kela leçon mi ko ka wodi ande munya tawhidu wodi ande munya parce que kuma mesiyani akuma tene yasia adu janna to firdausi te sorofo weleke selite ben ibulo fo wele nyai sunte mina ila fo wele nyai zakatu braite ta ibulo fo wele nyai hiji braite mia ila fo tawhidu ki wele nyai edo bani wo tawhidu mina newe eta te jeje asiri mika newe ala makutala eta te jeje sala kami bwana ko zakatu ala makutala ni tawhidu malwa senka eta te jeje hiji mika newe ala makutala parce tawhidu tala wele ko so ala mapirese kazakatu kasiri di moma ama pirese kazakatu body moma ama pirese kasundi moma ama pirese ka hiji di moma santan basini ne hiji ko kumatilo sirfada lulu ko kumatilo zakatu boko kumatilo hiji ko kumatilo sunungo kumatilo aluti ayina kumo utemide ka wati alu bani welo nibi mo bani welle sona nibi mo bani wu tawhidu karanelo ni alaketo kine di a danilo alaketo kine di a batulo alaketo kine di a tona mangutulo a baralo uketo di mo sambi wolo silama ya kononi ebe do la lola ka fo mide to silama ya afu barakano te halima fo arabu kano mide to silama ya anya fonya ba eketalo awelo ko jamo te silama ya ma ni kaddo mai nga se ko tawhidu mindele ala ka kirinedi eketalo na welo so ikana fo arabu kano de afanye ibarakangbelo ewe moye ala ka kirinedi ebe bara soro ni kama silama do la lose kafo ho mide do to kafo mide to silama ya a ebe bara so de wonya fo ebe bara soro ikite allo na welo ko jamo wu misiri lo la tene fu fa fu jamo wu saraka bola tene fu jamo wu sunduna tene fu jamo wu aye hijila tene fu jama yene silama ya bara langene ma ya no mi kene ka mu wuje mikela weli nadi ya nunya ne to misila ndeji malo biu ala jima me amola ala ketau akulon bali ana jima ka kumina hali wa ma inga feta kalam mine nuta silama yale ala jima me amola ala nyonzi si amandima ala mi nyono tudinzi amandima ena jimale sila jimadu ya jimadu asani mi ate fulenya kafoko alla kitoki di al ame abelo bilibili ba fa modi ya se kafo na batu kenya lulu to fonye minde to batu yimideli wallahi momi ya dalo diani kaka fimbele ya fonye kafo minde to batu yimideli amalo bo ido akarana wama umiru ila liya'budullah mukilisina lahu dina alama moda mali fefe ngoso mafo kadina mi batu be kalisa ali Allah taala ni wo batu do mideli ma wala ibada mide to batu bo na batu na son taneba ubi na batu na so kafo batu ka ala batu we kululu diana ba aketi nyon ko litala ala banke temide ko betu taka alelini nyado nga futi kinga iwe oba ala subhana la abetu tinyete atabuma abayi umo ule do atela jani sunite le kwala jana to frida usidi asia bebeje ibani wolo eba me ko mumo kasaka kalimatu da ko ibedo aligina kalima sahadawe atu koronya nyini ayiwolon mide mumo fana kasa ima kalima korolon ema batu ke dunia
ki le sa ki soron ka sa e ma kalima sada koro junjuna e ma baraka korola e tate aligina kulo parce que nika Allah taala ya fola kwale jafa alete jafa la musiriku ya jurumu lo fi kalima le koyo kwe jafa jurumu gbelo nyak mo gbe ma nyaka dia nyimu mi kadia ka jafa kanilo ka jafa a sunyeli lo ka jafa mo fa jurumu lo ka jafa a sunyeli jurumu lo ka jafa a doromi jurumu lo wala a futinyeli gbe jurumu lo wa musiriku ya flanga fo ya tede wa be fana mangama wo ko lo kotune e jafa mo le fana mami wadiana bete sayi na fota ni kabala ka kino e kajurumu ko susu ka ala jafa mo mawbel ko bete de a wo fana nyana to ma nya kadi abiti dali abafo be jafa ma wa musiriku yalite wodo mallo nu feba silama akete ka tubalo ka ikete allo amide amu do be na la abe message de la nima direct ikete allo na mema tawhidu nyaimba ikete na ha mi seri mina ay seri ka kumina amalomba mi kiraba muhammadu mi to fola ama kiraba muhammadu ko ni vitinu do ye wa jiala mola le kafo mini ate kiraba muhammadu ya ko karama ate hadisi ko karama ate kuyana ko karama ate tawhidu ko karama wo kuma kimpi wo kete wajila yafo sutene kami sunani tifi aminoni badima kuma dole doninda kuna fo jamanye ko samina moba kwesa yale warato samina diniza yale warato samina furusale seyato samina masache fo yale warato samina fonye babate e masabarahman min de sama kan susu le fo jina we asutene sama kan sutene amara sali kan wule ni kamu fritu ala haki nyimade moma mi ala sila ala haki nyimade ma alu fefe mi audio su maka pataze ayaje mi fiye kabo mbara uma na lalili minga wolewu ayaje mi fiye kabo minga moi les sommes kanisi ti fiye amino ka for tawhidu al usul salasa mona to fatu majidu ni mu me ka suivi kata alle son junama moi kono na aloni nya kata di ala sini peut-être alle son tana beke moi we akono na ke mona dans le joro media wolo leçon akono na ali kitabu ki kono tawhidu kitabu mi kono nile mo kadami alo me kata asi ala pana mimi sazi suwe mi lebe tapata zetu haya leçon kilimpe ibala mena itese kamimi sazi su mi sama kanzu pataze itake ni ka kitabu ni mo mulu mani tawhidu kitabu mulu kani ni ikalame anyumala ite mistake abadan ka jina wa su ibe jina wa kilasi kamena abe tubalo lew ebe danvara lo tubalo kana I tubalo kan mi korofo ita korofo ikete abe jatelona kamaso ebe tawhidu lona ka ala batu sialeni ala ka batu tanale mi sutene kanele mi adamade sutene kanele ebe wo danvara wo bo lona nyona sutene amara sali kana nyamiga ebe wo danvara bo ebe wo lona koro ebi la fuina dinakolo che musu ni matawhidu kana dinamino iflanga fole toujours iflanga fole ni tawhidu te dinamina dinatibu la Allahu taala la kafo ikafila male sato ni matawhidu lo wole ko sala ko kwalepe jafa jurumu pele fo flanga fo ya jurumu musiliku ya kwate jafa wala ni mu ka sakitaka wole do ko mana ta kalima saada korolo e ndo se wolo na te fukirana sanitang basila leçon mi koka nyake ni tawhidu le fuye wole nyani mine naka kilasi mume kilasi mume kata kila yadi na makata siasa yala ana sayi mo ani sabalikela kasanyi tangbasi fo bene tawhidu ka zakat silimanaba sumanaba zakat mana hijimana wo foi wulu tebe omumlu sani wati lo wuna uya kuna kati
mum sani par exemple kilaba Muhammadu monsieur Khadijatu radiyallahu anha ala ka vila lanye alijine sukon kaba kafo kumbe bondolo a Khadijatu nye alijine sukon ilweni wekela inyaya timi asambru be kono le kata bakoma woloni wonye Khadijatu mala fajirisi Khadijatu masifana si radiyallahu anha Khadijatu malanzara siri Khadijatu ma fitiri siri Khadijatu masafo siri me ana minekela ana ala ka kirini amma flaka fu ala makata si asayala kata ala na kila ya diminga kila ma ana fonga kwa be tubi kala ala kila kale kene mujuna mina dengeya ala kila ma depuis afana ka kalimata ala kila nofe akadina mina kila ba fo amma fefe ma sallallahu alaihi wasallam ka fo minni ala sosole ni ate wokela nyaka fo ma ala batule ni ifiri wolo ala kila na batu kenya susu diala anyana ma ya to kono ana wole pratikela wati sufesiri ulete le flafla siri mulka sula kila tuni wokale ha wote yida ka fo momlu na fa ko siri fo itete ulu matuyen fo siri fadda mi sila nini alubu ni kake wajibi fine wole tete wa sufesiri tie ye kila ute wokela nabi ma bete wokela kila ba Muhammadu yere fanate wokela kudin sufesiri wo sura ye minani wolo kila monye kosobe amma kanzilo ate a sufesiri wulukela wolo flafla siri ate wo wukela sula na flasiri wukela wa kafo fajiri sirifana lanzara fitiri safu wotite wonnani faya hijira ko Madina sai tangba sinu ko utu stafurla ala kila bonun ko abonun ko samayerela se fada lulu natu nala atani wutala asamayere jorole se fadla be nala kana zakatuna ka hijina ka sunna wo benani wonyale mautu wamide te pratiki la saintanjuna okoro wulete aye ala kekirine kullu la ilaha illa Allah tadkhul janna aye kalima sahada koro bara ka kalima sahada le koro ti lo bele kamu karanya beddi majusukuna barala kamu karanya beddi ma tawhidu kumala kuma katawhidu diamo wala ala kete kine di kwale na fimbedana ala kete kine di abatulo batu wile fo na sondo asia kagban wolondo di nene alu fefe sine wafanye batu kenya mwanji yanaba mide to batu wofanye ba on batu di midele altanvone ba mona alu fefe sine e ba ina timani fewe bomola hali ni kafo dounya bi farafina kafo batu kenya na akem abululule uwekela mwa zudima ita ameriki sini atena manona kasron abe soron silama ya kasambi woro soron silama ya iteba kwelu beye wafo anye mide to tawhidu ni kasi tawhidu definition dila uwekela mwa ila tawhidila atena manona o kamona dinamiami yo kila na kana dina damina nabi nyuma be nani kana damina tawhidu le ma nuna na damia la sirigile ma nya modu matata kila tatadia obeka afo kila gbele mobi mini do wote kino badima mi sama kanzu uwe nala aiju suitene we sama kanzu nya amakorolo ala na tawhidu karamu ma aya tende nyiba wala kana fola na krana de mo krana mo dunyo penye ni kamisa makanzu usoro ikana pataze moma ni ya fekanya logbelo ala nanema mbayina matende ka ala tabala ni atebe ya pataze ngirafunye ikamidi musima isi kono ni kadi musima alikiyama gbelo tatilo ala nyako ina suite na akila lasila
samina mo ba ko sayale warato asiteta jina ukita trata finge kanita aduni bota masa sayale warato ina wolo ni suyami Slama ufana uma kapata zi nyoma kotuna. Ai nyombe asi ya minde kawuliwe. Mine na samakame. Amule ja mwasi ya alanya. Mwoke ni mbekiba alatama kake kumidi ya mine ni alite mine de. Mwoke ni mbekiba alatama kake dongili la mine ni a solution de mine de. Mwobaniwe alatama kake feya bolo jiyamine ni solution de mine kite mbetu kwa am sayado we kawanul fimbo de moni alu menengbe ta kaburu kono nyaminga saya we kawanul fimbo de kile de kaburu kono fani ti la foisi kasanje misiriti ma dota fe dunia ya fe muminu beka kaka sanje sakala ibubuna wa mu tangini abada ite kasanje ya bubuna esiana kwa kanafa siaki wuka ni ka sufa iye mina boni ka fakete suta karakara dula dana kadi silama uma atake kwa kubala dana kule fajuna besi yana sayanya saya koku baradu itisiana alanya nyote muminu bena ka sanjile ka akake ya bona kaba kabia joro mina ngenemeyani akana ke joro duna abe biya sayama abe nala anya ibema net aka sanjia c'est fini kasanje santalo krisika sakutalo ila tewelo net katile iwila ejeka ni iso walidulo uwe be ima wa nene alu jia kasanje ya abuna jine nene alu la miteng yani kwa sato kwa dun da fe asukula wu natoro kasanje minu do ba saudia ni sisa afim bela kono afuni aparfeni fefe abela kono idia afani na son pedi abetenu ne kakara kaklo be kabia kono idia Guinée misana kala du bubuna watilo moka de sa Bruxelles et le bilul aduye et le biwor adute et le bilul malo abe pili mina nibi wa hali be ka sana mu ija sana arabu temi yele ma wi mafe kama so mi defe mu wusi ansa yanya adunde siana alanye wa ne koni ne lalili ka media su ane tele amu le dia amwa alalo ka ala batu koka amwa alalo kala batu ko allo koka de nyima alalo kete batu la diwe mone alu fem paralane nettoyer banzan e karane europia bariyedi ibena e karanale ebe nala tu jamana misu ikete kuru integration ne kala ka jamana siri ya jila fu mo siri ya le no mo siri ya le de mineja mo dinu mi anyanga weleni mo bako mi anyanga weleni terenta anyanga weleni asiya wudi ajatila bara condition weleni think passe ayad adamadinyate ta komingo fo siri ya ikara ibe mo susule akiti dia o karanda la fe ku yo kana ikanake wati be iboni mo to koma bo ja mo ma intégration ga ja il est bon ne mo to koma donc ni mo ma dina karan wolo de ale ma dina asiri la atesi sura lo wo mo ye dina mo so mi de le mo badima wo anene alu kitite mo je nyutu mo mi asila atesi da kadulo mo mi asila atesi se ko tala mo mi asila e fefe voici la tafui kalama afu malo bo wo mo to wesla ma qualité sumindela abesa obunya ma afo anana sikela barake minda aktati bu ka fingi mindela kwala nasa ina sa imbulu lumidi amadunia na mine kela ya atia wodo kwa ya sila bokala siri korot siri jita pati siri mu me wono ni kabia kola bwanya na fe wosisila malo ni tadi atala zakiatu ko wali masyo okay sun wonyakeni womanyalo amadwa nyalo nka amaka kenyama wodeni hiji womake wala hiji keni tande video kedi yale maka kwale ya groupe lo moko moto yalo kafa uta groupe we bo maka ou bien kwale we bo maka atande lunette nya la ingonta di yale kana ube ta ke jama yene
ala wi bawola on ka itate fingi mi de jia ala la ko alijine jannatu firdausi kulete sela ko wekete mi de duna ini alaje kila ta si amanye ile bele make baraka wala adu foni enya ya koni ka kangbelo i koni ka gbere do ka tu mana dona salona i ka to fitina turuna i ka to comedian yala i ka to barawu kumala i ka to dina batu kuju yala i ka to nafuru nyin kuju yala i mi tuuma lo ibadi mawkhana ya falumi suitenaka fala talumuni wa lumu anfusakum suitene ko kwa kana ne jaraki bide aya je jaraki ne makaya musriku ya ne makaya kafiriya ne makalede na je mi abu makilaba ala patuma fala talumuni wa lumu anfusakum akana ne suitene jaraki bide aya je jaraki wallahi abaden durute sila anyanale ay wajibila ka konya kan gbe mi no atison akafirila mamba numbe dinalo akenide abaden durute aya suka anyanale wajibila akoka ayamme na afete barala abe saluna dona abe devirila ona kalida wo maka ko gani in ala kitafu nyadi ina nyina ne ko nyamenga kanyina na dina ko alkiyama dunia ki je la fi dunia la demulu tibe ye na wulle ni wulbe sekila do aljina wote ina ka che ko mino ini bana nelo kata che mi ko ini bana dinalo kata che mi ko ki ba alalo ki ba kilata asialo ki ba kurana kananguma ina ka che ko mino woche la bo yala lo jit woche la bo dunia itani di mabe ini bana kwana sura kemeni sura tanina nilo kiba ala kila tasialo ibani fami kwa so ni bani fawela I garanti tawe kila daligini wote iba ifewi busu ni bala betwa tu fefe la kaka tu bama kumati fama kumati chema kumati deuma yamo bi minti sura la kabo ala kanvoma kabo kwena karama ya bara mite isura la kabo ala kufoma wo Europe bara de bi wo nettoyage de bi était nettoyage mina Amérique était kunda mina yi était mobile bu mina yi kutise ala dina karana kutise bara ala dina la kwa seri ya tekine wo seri ya nale we bi yakati sezu na watu kwa mi Amérique ya watiri wu ina watu ame ya fe ya bo ya sani wu ya diamant tu la fun aimi il est caché akati jugbe la kabru kono ki yan san joro ko jam petu bewe ki ya mondro dagbera mi petu yewe ki ya luneti dagbera mi petu ko we ki den gbogbo mi petu ko we ki meso gbogbo mi petu ko we ki ya landa ju mi petu ko we ki ya koloni ya sarama ya fan mo ka wo betu ko mo ki maswe ya fan wula muluti ya video partager la ya dakoma ju ya video ya jebeli video ya saranda ya video ya turunge taw mo ki maswe ile kabiala edunyo wula edonde we video kundankela mo wa tambese kapata te lulu ko wo mo maswe kanile ko kaburu kono ya ado wila bio ado waji trailaw ado waji trailaw ele do weke fara la fagba lew ba weke fenjule ala ko ina nyina ngwa kato ite ko tuni ko masaya na ni so atwo wo ko me ne wo bara ni mi akambe ekete we jati lani o mo nyama tate anya dane tate ala so la nyata ko parce ala na nya di madunya ya imakoya na mafe ewe ku fama do kalana e do tane Ameriki pharmacie iseni metro tala ifa biani na hali mondoro kasene atese wala e do metro tala bi ele ordinateur la barabi I téléphone te kanibi hali premier ministre du wosu tabu etati dalu kamidele soitene ko falata lumuni wa lumu anfusikum akane jara kibide
mo we sekiri na fola anyana vana na fola ala nyana ngombe adama na mama no be frikana ketala mo do we sebide ala na fadi kwile suyutene mu susu kabla adama na mama no susu kabia ile suyutene noka kato sakumba fritala adama de makuyana la ji ama kokuyana jini Tauratu mana wenani Injili mana Zaburu mana kwa nani kwa nado kwa nani ama Nabila Musa ya ama Nuhu ya ama Sulaiman ya ama Daudu ya ama Yusuf ya ama Yunus ya ama Isa ya ama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama waya kwa mamlu ya kumona yina mine du na kela aluma biya wu kuma kan ko kwa nani ami biya kuma akanne Allah taala ji kitabu chemeni ji kitabu nani la nuntu yi ka dunia ko bweke mine du na kela aluna na kura na sura chemeni sura tani nani la nuntu la yi ki bangolo abesi kela convinya ka adobe bara lukela mi agbe silile adobe karangbe lukela mi agbe mi karan ya gbe katimi na dina na kuya na karanka mide ko a diwudu na university pasila angelo a malfatialo kasoro alu jere malfatialo mide a diwu na university pasila français lo sinwakano anglelo kangbero kasoro alu mulu na soro na alu jere te ala kuya na ayafialo febele asebete ne ala kuma kayerota alula adundo me janama alute akete maliki kila ule kama ko hey atamulu luzete anya bofobine kam belefone mulu nyama komedian ya dabia kam belefone mulu nyama jiri ya dabia kam belefone mulu ya dunia kono ngana John du labo John je duru ka asusi nyana na ti nyana foki bab ko duluma kakke dawale kala semuluma sur le kalase amati lo comme nabila nuha sans chemme kono sanyi bilu e kilasi la mo bise mina dengen hali bi mota suki ne kanibia wajibilani dongila la susu kada mi anyon vepi dongila la tamo ya sia petali komedien ni wajibikela mu kanani baba susu kada mi anyon vepi komedien ta jama ya sia petali hala na ka patikone la bien kama basi wo jama ya sia katimi mu meta te saudia kata dunia kitabu beli kuno kana wala imandi ya nide mindelo alale mandimonye akila mandimonye akula na mandimonye adina mandimonye muhammad no le tutun kama sanyo yama kakedi atola bokuma alu jere hijabu mafeba ay hijabu ay islamu ukenya mafe اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك wati mi vana ye wotan o wajibi kala model u fana yebi jieku kala ka ke bez kana ala kurana kanta ka ke bezle ko ne jama so la ilaha illa allah muhammadur rasulullah e ba dudu sinu ina be ka wajibi ele jera lo ko sarandan malu bel mana modane ka ala kurana ayata ka ke turunge fini ka ala kurana kanta kake mula jere boko fene kake bezile kake tonyi ni vene kake feya bonyi ni vene mobadi ma kila miti wetu kura bakana fuka anya wula ku kila pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Kenya le jere mani ni kake teatri bole kake senelale kake telale ndani kine kabla ta chere te bani Israila akenita aduni bonita kawuya wula de kakura na sura kemeni sura tanina ni amma ba okorofa ba atate sene bufuta kabya mindelo amma bakura na sura kemeni sura tanina ni korofa ba atate mide nyi na dunia kugwelo kakura na lanuto mobadi ma o wajibi kela wena kaka su bedile kila na fwade awe dia banwe sunya la dia banwe nala
wajib kelan na sondu na te wulu ni jana mabundala kamu mi akamu kabia jana mafurun kono abe mu mina kabia jana mafurun kono abe mu mina ala kan ya da kila ba Muhammad to ya da de me ayi wule kila kamu masama kabia tala ud اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التوبة النصوح قبل الموت ونسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نجعلك في نهور المفسدين في الأرض ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهور الكافرين ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهور المشركين ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربي إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الوهاب الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لحينا وميتنا وساهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحياه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تديلنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا اللهم ربنا تقبل منا اللهم ربنا تقبل منا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين